السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر خبرن ہز تفصیل جاننے برہ اخ نظر خاص خبرن پہ کشمیر مسئلہ دون ملکن درمیان باہمی مسئلہ شرائطن پہ کت بات منظور تریمس دہر سز نہ گنجائش بپن راوت نرمی تو سختی لائعمل ترتیب دت وادی ہند حالات ہنہ ہنہ بہتر نیبرم طاقت تو اندرم لوک وادی ہند حالات ہند ذمہ دار فوجی سربراہ پی ایچ ای جوائنٹ ایمپلائیز ایسوسیشن طرف سری نگرس مز احتجاجی ریلی حکومتس خلاف نعربازی ملازمن ہند مسئلہ انزراونچ انتظامیہ مانگ چناب چہ ویسے کن سودپور سوپرک لوگ پریشان محکمس خلاف نعربازی علاقس مز چنابچ ویسے دور کرنچ انتظامیہ اپیل تو مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی کن اقبال کالونی کرال پورک لوگ پریشان انتظامیہ غیر سنجیدگی کن لوگ مایوس سڑکیں ہز شہر پور کرنچ لوکو مانگ ناظرین پیش خبرن ہز تفصیل نئی دلی مز آز فوجی طرف تقریب ہند سانز کرنا آو تت فوجی سربراہ بپن راوتن وری مکمل سپدنس پہ ذرائع ابلاغ کن نمائندن سیکورٹی صورت حالس حوالہ زان فراہم کران وونمت یہ سرحدن پہ فوج دشمن سند مقابلہ کران تت اندرونی سیکورٹی صورت حال ہنہ ہنہ بہتر بناونہ یل زن تمو کشمیر ذکر کران وون یدوی نشیر مز پور پٹ حالات بہتر تاہم وادی ہند حالات بہتر بناؤ باپت سختی تو نرمی دشوئی طریقہ اپناؤن آمت یل زن تمو وون پریت ریاستس مز یہ تمہ طریقہ کاروی ہند لاہ عمل تیار کرنے یم طریقہ تمہ ریاستک حالت آسن. The situation along the borders is concerned. Let me tell you, we have managed the situation well, both on our western front and on our northern front. There should be no cause for concern. As far as the internal security situation is concerned, you all are all well aware. We are gradually moving forward to bring the situation under better control. I am not saying that the situation in J&K is completely under control. It needs to be brought under better control. We are adopting a hard power and a soft power approach. Both approaches need to be adopted. But the offer to the terrorists who come over ground, look at peace, is always there. Because ultimately, who's getting affected by all this? The people of Kashmir themselves. Based on violence being perpetrated by their own people. We are only facilitators of peace. We are there to ensure that peace returns to the valley. There are some issues which have to be taken in context. It is not that one size fits all is the policy we can adopt. We may be adopting a policy with one faction based on their conditions. The same policy may not be acceptable to the other group. And therefore you cannot always say that, just because this is being done there, why this is not being replicated here. It doesn't happen that way. Each one has to be taken based on what the requirements are, what the concern is, what the demands are, what the situation is, and where do the people stand with regard to their status. I think that is what we need to understand. Jammu and Kashmir is a bilateral issue between two nations, our western neighbor and us. There is no place for third-party intervention. So here when we have to talk based on our terms and conditions. And our terms and conditions are very clear. Come to the negotiation table and let's start talking. But shun the gun, give up violence, stop taking support from the western neighbor. If all that can happen, who's saying talks?
Today, let us say, everybody says, that why is the army conducting operations in J&K? We need to slow down. We'll slow down. Can somebody give us a guarantee that our convoys will not be attacked, and that our boys will not be abducted, and that our people going on leave will not be killed? If that kind of guarantee can be given, fine. Give us this guarantee. If this guarantee can be given, we are willing to go in for talk. सुप्रीम कोर्टस में समात सपदन वाजिन ताम समात 29 जनवरी ताम मुलतवी करना आमज तो 29 जनवरी सपदे अथ मामलस हवाले दुबार सुप्रीम कोर्टस में समात यथ दौरान मुतवक्का 29 जनवरी यी अथ मामलस हवाले बेंच तश्कील दिन युस जन ब्रोह कुन अमि केस समात कर यपर ये मुसलमानों तरफ विज विज वन सुप्रीम कोर्टुक फैसला आसि तिमन मंजूर तत हिंदू तंजीमों तरफ वन आमुत मरकजी सरकारस पज सुप्रीम कोर्टुक फैसले इन पत लूकन सत करना आमुत वाद पूरा करुन युत जन राम मंदिर तमीर करने। हमारा मानना यह है कि जजेस का धर्म उनके पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक है और जजेस जो फैसला करते हैं वो संविधान और कानून और एविडेंस को सामने रख के करते हैं। वहाँ उनका धर्म आड़े नहीं आता, अपने धर्म के खिलाफ भी फैसला करते हैं और अपने मर्जी के खिलाफ भी फैसला करते हैं अगर वो कानून और संविधान और एविडेंस के अनुसार होता है। तो हम लोग तो कभी ये इस पर कोई क्लेम नहीं करते, ना कोई मुतालबा करते हैं वकील। अब पब्लिक क्या इस पर डिमांड करती है, पब्लिक क्या कहती है, ये पब्लिक का कंसर्न है, हमारा कंसर्न नहीं। पढ़ें, राम को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, संस्कृति को पढ़ें, तब बैठकर पांचों जज पंच परमेश्वर के रूप में बैठे। और मैं चाहता हूं कि माननीय जज गोगोई जी जो हमारे आसाम के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कांग्रेस की ओर मत देखें, वो सपा बसपा की ओर मत देखें, कम्युनिस्ट की ओर मत देखें, वो अयोध्या की ओर देखें, रामलला की ओर देखें, वो चीन की ओर मत देखें, भारत की ओर देखें। तब भारत के इतिहास की जानकारी होगी और तब अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण का निर्णय होगा। और दुनिया की कोई ताकत, क्या किसी जज में हिम्मत है रामलला की मूर्ति को हटा दे? क्या कोई जज कह सकता है? हमारा मानना ये शुमाली कशीर हिंदिस हंदवारी इलाकस मज ये पुलिस तरफ इतला मिलनस पे अकि दवा एजेंसी हुंद मालिक गिरफ्तार करना आव यमिस पे इल्जाम सह नौजवान मज नशावर दवा फरोख्त करान तत आज एडिशनल ड्रग कंट्रोलर बशीर अहमदन टीमस हमरा हंदवार दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो अमि मामलुक जायजा हेत यल जन तिमो वोन नशावर दवा कनन वालेन लूकन खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न। पर हंदवाड़ा के अंदर एक होलसेल मेडिकल एजेंसी, लाइसेंस मेडिकल एजेंसी का मिसयूज हुआ है और वहां से कुछ नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो कुछ बच्चों को वहाँ किसी कस्टमर को दिया हुआ है और पुलिस के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने उन 2 आदमी को उसको अरेस्ट किया है उस मेडिकल शॉप से, वहाँ रेड भी हुआ है। इसी न्यूज को कॉग्निशन लेते हुए हम इमीडिएटली आज हमने हंदवाड़ा की तरफ रश किया और हम आज यहाँ पुलिस थाने में एसओजी साहब के साथ हमने मुलाकात की और एसओजी साहब से इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ है और उनका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब हम एसओजी साहब ने हमें कुछ चिट्ठी भी लिखी है, हम भी इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे हंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर शबीर साहब को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जैसे जैसे एविडेंसेस आप आएंगे हम इस मेडिकल एजेंसी के खिलाफ एक्शन के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ हम ये मैटर टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह हम देखेंगे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे हमें क्या रिजल्ट आता है। खान साहब बडगमिस मज आव नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब साज कर यथ मज पार्टी लीडरों अलाव कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें। तत वन आमद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अवामी जमात तो अवामिक मसल अंजरावन अमि जमात हंदन अवलीन तरजीहात मज शामिल। अगर रात वो मीन हल्क सदर मीन ब्लॉक सदर बह कर तिमन नौजवान गुजारिश पन्न जवान पन्न रफीकन पन्न यारन पन्न दोस्तन तिम गसन पन पन मोर्चन पर खड़ा। CPIM किस रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तहरगम सिंद सदारत मज सपद आज डाक बंगला अनंत कलगमिस मज वर्करन हिज मीटिंग सांस यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कईयान मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन चुकसान काम करें युत जन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनानी। कश्मीरियों के लिए ऐसा होना चाहिए रखने की कोशिश करें। हमारी नजर में कि इलेक्शंस जितनी जल्दी मुमकिन हो सके और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं
रेजोल्यूशन से लेकर 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। इसमें बगैर किसी मसलहत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मेरी अपील है पॉलिटिकल पार्टीज से कि कश्मीरी आवाम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, रियासत, पूरी रियासत, उसका मुहासबा करने की जरूरत है और जरूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने गिरेबान में झांके, क्या कहा था, क्या किया गया। PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी रैली हूं सांझ कर आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम रियासती हुकूमत खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे गवर्नर इंतजामिया तरफ डेली वेज, कैजुअल, नीड बेस तो दोयमन मुलाजिमन हिंद मामल अंजरावन यकीन दिनाव, ताहम यम मसल अंजरावन बापत कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। यह जन अत मौके पे गवर्नर इंतजामिया मंग कर ज मुलाजिमन हिंद मसल अंजरावन बापत गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन दोबारा सड़कन पर यिनस मजबूर सपदन। हमारे हवाले से वादा किया गया था कि आपको आपकी वर्किंग कंसीडर की जाएगी, लेकिन आज कुछ और हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। आज पेमेंट मंथ्स को कंसीडर किया जा रहा है। ये नाइंसाफी है। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो बेचारे दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं। उनने अपना कीमती सरमाया, कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट को दिया है। हमारा मुतालबा है उनको उनके घर में से एक फर्द को नौकरी दी जाए। हमारे लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन दी है, अपना सरमाया दिया है, उनमें से एक घर को एक शख्स उनमें उनकी सरकार उनकी नौकरी मुस्तकिल की जाए। अगर सरकार ने 15 से पहले हमारे मामला को हल नहीं किया तो उसके बाद हम फिर सौदपुर सोपर के लूको महकमे PHE खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर कोर्मुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब च वेच किन कया मुश्किल वेतरन पेवान तो कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरन आव, ताहम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह संजीद कदम तुलने के बिछाए गए थे वाटर सप्लाई के लिए, तब से आज तक उनमें से बिल्कुल पानी आया ही नहीं। वो टूट फूट के जंग लगकर वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब से आपको खुद अंदाजा होगा कि पानी का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लोग बीमार हो, अक्सर लोग बीमार हो रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरह जैनगेर के 40-45 गाँव वहां पर अगर है ये निजाम तो हमें क्यों नहीं हो सकता। हम सोपर के नजदीक है, हमें भी इसमें शामिल कर दीजिए। और इंशाल्लाह पानी का जो सही बंदोबस्त होगा तो बीमारियां खुद ब खुद रफा हो जाएंगी और हमारी जो जिंदगी की अहम जो ये लवाजिमत है, पानी जरूरत, वो पूरा हो जाएगी। तड़ पे वोत ये मुर्दार आब खेमा बस कोर ग सन आब सेर ये माल तुत सोन गर माल तुत हु माल तुत सालमिन नल वल अच्छे शाख त कुन त्रुत आब आसन अस गुस नल आसने मगर बस क्या बुढ़ जो बह क्या कर मे कोर जमन ग सन आब सेर। यपर महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत कदम तुलना आमुत तो इन वाले कैसन रेतन मज यी सौदपुर इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने। स्कीम एक ले ली है सौदपुरा डांगरपुरा के नाम से, उसमें काफी काम चल रहा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इनटेक सम हमने बनाया, PST बनाई है, SR का भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 5-6 महीने में उनको पानी दे दे। तकरीबन ये PST से जो स्टेज सेकंड से हम पानी कोशिश करेंगे पीने के लिए, जब तक स्कीम मुकम्मल हो जाएगी तब तक इनको ये सहना पड़ेगा। तो हम उसके लिए हम टैंकर बेच रहे हैं, 1-2 टैंकर। गुजर बस्ती संगलन शांग्स के लूको तरफ आज इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत। यथ दौरान तम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत योदवे इलाकस मज मरकजी स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत सड़क तमीर कर ताहम मुतलिक ठेकेदार सद तरफ काम मज वुन यम किन मुकामी लोग आवलनस मज हन आमत। मुकामी लूको वोनमुत ताज़ शीन पेन पत ये बस्ती मज गाड़िन हुंद इन गन मुतासर सपुद तत संगलन पे मेथ मोम ताम यनस गसनस मज लूकन मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर इलाकस कुन
زون دن یون یت زن لوکن ہند مشکل دور کرنے ین وٹکش سونگنا روزن وول تو اچھا یہ مطالبہ ڈرائیور تقریباً یہ 5-6 ڈرائیور پکان ونکس 6 گاڑی اچھا روزانہ پیون گاڑی تھوانی میتھمو پکان روڈس پہ یہ ہسا پی ایم جی ایس سی روڈ تم نسا آز رت ہتھ یتھ روڈس کپ پرسان تلان کیازِ اس کر جس پی ایم جی یُک ٹھیکدر چھُ تمن تہ ہسا کر اس فون کال تمو نسا بوز سوئی کت کی تم نسا یتھ روڈس پرسان حال کران کی ین پہ تمو یتھ کام لج تن پہ گئی اس واریاہ تکلیف اوتر بنو تمو ڈرائیور شن تم دہ تہ گئی اس تکلیف واریاہ اس پیو پنو اتھو سۭتۍ روڈ بناون ونکس چھ اس بنگڑیو تلان اس بنگڑیو سۭتۍ روڈ کھنان مگر یہ کمہ خاطر چھ اس ڈی سی صاحبس کران اپیل سون پروٹیسٹ چھ یہوے کہ ونکس کرو سون روڈ کرو بحال کیازِ بزرگ 3 گئی اس ونکس وتہ مز گئی تم گزرے وتہ مز تم ہیک نہ ہسپتالس تام واتت کی اگر تم واتہن ہسپتالس تام تمن ہیکہ نہ تم جنوبی کشیر ہند علاقہ ترال یہ قدرتی خوبصورتی ست مالا مال یت مز علاقہ کوسار تو آبشار شامل تو علاقہ ترالس مز یہ ارپل ناگ شکارگاہ پارک نارستان پانڈو لر تو ناگ بیرن کی تم جائیں وچھنے باپت وادی ہزو دویمو جایو پہ لوگ تت پنیر علاقس مز اخ مشہور ڈیم اس وچھنے باپت تہ لوگ یہ بہارس مز لوگ اکثر ات ڈیمس وچھنے باپت تت وند کالس دوران ات ڈیمس تلکتر لگنے ست اخ الگے نظارہ آسان تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ تو خاص کر محکمہ سیاحتس منگ کرنا آمت ات ڈیمس کن گھس توجہ دن یت زن یہ ڈیم مزید جٲذبہِ نظر بناونہٕ یی تو مقامی لوکن ان ژور زیننُک موقع فراہم سپدِ جانتے ہی ہیں کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیم ہے یہ ہر ایک موسم میں اپنا اپنا رنگ دیتا ہے. آپ مارچ میں آ جائے یا اپریل میں آ جائے اس کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. آپ جون جولائی میں آ جائے تو اس کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے کہ ہر ایک مطلب اسکول سے بچے یہاں پکنک کے لیے آتے ہیں اور ٹورسٹ بھی آ جاتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی یہاں وزٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت سی کوشش کی, بہت سی اسٹوریز بنائی, نیٹ پہ بھی دیا, ایف بی پہ بھی دیا, یوٹیوب پہ بھی, اور بہت سے نیوز چینلوں نے بھی اس پہ رپورٹ کیا. بہت سے آفیسز میں ہم گئے, خاص کر ٹوریزم آفس میں گئے, تصدق صاحب کو انفارم کیا اور ان کو نعیم صاحب کو بھی ہم نے اس پہ بارے میں گریوینس سیل پہ بھی ہم نے یہ ایک مطلب لکھا کہ اس کے لیے کچھ کریں. تو ہم بس آپ کی وسعت سے اور ایک بار آج پھر کہتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ پلیز اس کے لیے کچھ کریں کہ یہاں کے لوگوں کے غریبی ہند سوتر بند زندگی گزر بسر کرنے والے لوکن ہند باپت یہ ریاستی تو مرکزی سرکار طرف کئی سکیم متعارف کرنے آمت یت زن یمن لوکن زندگی گزارنس مز آسانی سپدِ تو ریاستی سرکار طرف یم سکیم زمینی سطرس پہ عملاؤن باپت کئی قدم تلنہ آئی. تاہم ریاستس مز ون تہ کئی لوگ تم یمن زن یمن سکیمن ہند فائدہ ووتمت. چوگام قٲضۍ گُنڈس مز تہ اخ عیال سُہ یُس زن نمن ونٛدٕ رٲژن دوران تہ ٹینٹس مز دۄہ گزاران تو امہ عیال کٮ۪ن ذمہ دارن ہُنٛد ونُن زِ یوٚدوے کئی پھر متعلقہ محکم کٮ۪ن ذمہ دارن ہُنٛد زون اتھ معاملس کُن پھرناو تاہم چھُنہٕ کانٛہہ مثبت قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ تِم سردی ہندس موسمس مز تہ ٹینٹس مز زندگی گزارنس پہ مجبور سپدمت. میرے کو جی شاٹ نہیں ملا, 5-6 سال ہو گئے شاٹ نہیں ملا. میں ایسے بیٹھی ہوں برف میں, ادھر کوئی آیا نہیں. آپ اس وقت آ رہے ہیں, ادھر کوئی نہیں اور آتے نہیں ہیں, ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. میرے کو جی شاٹ نہیں ملا. اقبال کالونی کرالپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو امہ حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرناو تاہم آز تام سڑکہ ہز شہر پور حوالہ کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوگ آولینس مز ہینہ آمت. مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت سڑکہ ہز شہر پور حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. سب سے بڑی پرابلم جو ہے انہوں نے ایک کنٹریکٹر کو جن کو دے دیا وہ ہے سیلف ہیلپ گروپ.
सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने इसको बेच के कोई मोहम्मद अकबर पाल एक क्लास कंट्रैक्टर है उसको दे दिया। मोहम्मद अकबर जी ने क्या किया, उसने दूसरे कंट्रैक्टर को दिया, उसका नाम है जुबैर अहमद। जुबैर अहमद ने लास्ट में 1,15,000 रुपीज में इसको खरीदा, 1,15,000 रुपए में। 3,88,000 रुपए का रोड जो बनने वाला है वो कैसे बन सकता है 1,15,000 रुपए में? और गवर्नर साहब को हम अपील करते हैं कि इसमें थोड़ा सा कोई इसमें ये कर दीजिए, थोड़ा इंटरफेयर करे, ताकि ये रोड हमारा जो है ये बड़ी मुसीबत में हम लोग रहते हैं, जीते हैं यहाँ पे। 21st सेंचुरी है और आज की डेट में ये रोड इतना बुरा हाल। वंदकालस दौरान ये वादी हिंदन कस्बन सान दूर दराज इलाकन मज मुनाफखोरी हज खबर मौसूल सपदान। तज आज कपवार कस्बस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग मुहिम हुंद आगाज करना आमुत। यथ दौरान न सिर्फ दुकानदारन हिंद नरकनाम चेक करना आई बल्कि दुकानदारन तंबह करना आमुत तम गसन सरकार नरकनामस पे अमल दरअमल करें, युद्ध जन आम लूकन मुश्किल बेहतरीन पे ये जन अत मौके पे खिलाफ वर्जी करन वाले दुकानदारन निश जुर्मान वसूल करने आमुत। इसके लिए एक ड्राइव चल रहा है इस वक्त नाजायज मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए और प्राइस को एतदाल रखने के लिए। सरकार की तरफ से तमाम अशाए खुर्दनी के लिए एक मुकर्रर रेट लिस्ट होता है, तो दुकानदार हजरात और जो बाकी हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको पर ये फर्ज बनता है कि वो रेट लिस्ट चस्पा रखे अपने दुकानों पर। एक तो वो चेक करना है और हमारा आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी रेट के हिसाब से जो भी चीज लेना होगा वो ले लें। वोइनगाम पट्टी के लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद योदव ताज शीन पेन पत इंतजामिया तरफ दाव करना आई वादी हिंज सड़कों पे शीन तुलना आमुत युद्ध जन न आम लुकन मुश्किल वेतरिन पेन तब वोइनगाम इलाकस मज आज ताम सड़कों पे शीन तुलना आमुत यमकिन मुकामी लुकन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अमे हवाले गन कदम तुलन इन युद्ध जन लुकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। महकमे ने यहाँ मेन रोड के लिए एक क्या नाम है वो क्रशर भेजा था जिसे बर्फ हटाते हैं, तो लेकिन अंदरूनी कोचों में हमें यहाँ बर्फ नहीं हटाया गया। यहाँ एक बिल्डोजर को भेजा गया, थोड़ा बहुत उसने कर दिया, समझो उसने खराब ही कर दिया, तो पूरा बर्फ नहीं हटाया गया रास्तों से, तो जिससे हमें बड़ी तकलीफ होती है अभी। तो आइंदा अगर ऐसा प्रोग्राम हो तो यहाँ बड़ी मशीन आनी चाहिए जिससे लोगों को राहत पहुंच जाए। नाजरीन खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।